I evo nalazimo se i ove godine u Debeljaku kod DVD-a Sukošena na prezentaciji Ciglerovih vatrogasnih vozila. Sa nama je predstavnik Ciglera, gospodin Željko. Željko, što ste nam pripremili za ovu godinu? Ovu godinu smo opet gledali da dopremamo jedan dio iz našeg proizvodnog programa, ali da se ne ponavljamo iz godine u godinu. Tako da smo ove godine pripremili dva tipa nadogradnje na terenskoj šasi. Jedno od tih je ovaj Unimog. Jedno vozilo je navalno vozilo sa momčarskom kabinom Cigler i jedno vozilo je vozilo prema tipizaciji za Republiku Sloveniju, njihova cisterna GVC-2. To je naravno jedno specijalno vozilo za tunele. Evo, mi smo već navalno vozilo Svete Nedjelje koje ste spomenuli, mi smo snimili reportažu o tom vozilu, naši gledatelji su oduševljeni. Danas ćemo snimati Malo vjetar puše, pa će gledatelji čuti malo šumove, ali danas ćemo snimiti ovaj Unimog. To je Unimog kojeg ste radili za Nacionalni park Mljet. Točno. I slovensku GVC-2. A tunelsko vozilo imamo sa gospodinom Ročkom. A tunelsko vozilo ćemo snimati sa gospodinom Ročkom, smo dogovorili posjet vatrogascima autoceste, tunela, pa ćemo onda snimiti to vozilo kod njih. Pa krenimo mi da vidimo ovu Unimoga ovoga. To je Unimog šumsko vozilo. Unimog šumsko vozilo, podvozi je Unimog U319. Nekakve osnovne karakteristike u njemu su da je vozilo 4x4 naravno, kratkog osovinskog razmaka 3000 mm, 190 konja i nekakva ukupna nosivost njegova je 11 tona bruto. Vozilo je tih gabarita i tih dimenzija, s obzirom da je namijenjeno Nacionalnom parku Mljet i s obzirom na njihovu konfiguraciju terena koji imaju uske ulice, zavojite, takav auto je moral biti. Osnova svake Ciglerove nadogradnje je aluminijski panel sustav, znači Alpas. Ovdje je primijenjen Alpas druge generacije gdje su paneli posebno razvijeni za vozila manje ukupne nosivosti, pa su i oni i lakši, a zadržavaju sve one karakteristike aluminijskog panel sustava kao i kod velikih vozila. Vozilo je koncipirano sa dvije, odnosno tri rolete, znači nema prednjih prostora za opremu, obzirom na dimenzije i gabarite koji su bili zahtijevani od krajnjeg korisnika. Ukupna količina vode na vozilu je 2500 litara i na njemu je ugrađena oprema koja je prije svega namijenjena za korištenje gašenja požara u šumi, odnosno prvenstveno za nacionalni park. Evo, mi smo sad tu kod prvoga boksa, odnosno on i nema nego dva boksa, lijevi i desni, jel tako? Mi smo sad na lijevom boksu. Vozilo je opremljeno, kao što sam rekao, isključivo samo opremu koja je potrebna za gašenje požara u šumi, bez nekakve dodatne i ekstra opreme. Jedan dio opreme je tu, jedan dio opreme se nalazi gore i na krovu u sanducima, odnosno u prostorima za opremu. I u ovim prostorima se isto može staviti nekakva oprema još dodatno koja bi unutra eventualno trebala biti, znači koji vatrogasci u datom momentu trebaju koristiti. Lagana i mala gazišta da se može oprema s gornje pozicije skinuti dolje na jednostavan i siguran način. Samo opremanje unutrašnjosti je standardni Ciglerov program sa čvrstim i jakim nosačima. Dobro, idemo kod same pumpe vozila. Pumpa vozila Ciglerova. Pumpa je standardna Ciglerova, 2000 litara protoka na srednjem tlaku i
400 litara na visokom tlaku kod 40 bara ili po normi to je 250 litara. Opremljena je sa 2 tlačna srednjotlačna izlaza i ima izlaz prema brzonavalnom vitlu, znači visokotlačni izlaz van. Tu je i radio veza za komunikaciju strojara sa ekipom. Da, to je standardni dio opreme koji se ugrađuje u vozilu. Upravljanje je ove zadnje generacije upravljanje, znači koji je već malo koji je u principu prilagođeno i novim generacijama vozila. To je ono Zieglerovo standardno upravljanje gdje su velike tipke, jednostavnost kod upravljanja, bez nekakvih podprograma, znači stisni voda ide, nema druge. Tu su ispusti iz pumpe. Centralni ispusti za cjevovod, za tlačne grane, za srednji tlačni dio pumpe i spremnika, znači da se može apsolutno sve iscijediti do kraja. Vozilo je opremljeno i kamerom za vožnju unatrag, to je isto već jedan dio koji možemo reći standardne opreme na vozilima. I tu se sad nalazimo na desnom boksu. Znači, s ove strane je oprema koja je više namijenjena za gašenje požara, znači mlaznice, prelaznice, cijevi, prva pomoć, napretnjače, znači onaj dio koji je u principu potreban za rad na terenu. S obzirom na mali prostor mora se iskoristiti maksimalno, tako da se neka oprema morala staviti i na izlačne nosače. Vozilo je, osim što ima na sebi tu opremu za gašenje, s prednje strane ima ugrađeno i vučno vitlo. To ćemo otići sad pogledat. Vitlo za vuču je električno, potezne sile 5,5 tona, međutim ima jednu posebnost, a to je da je to demontažno vitlo, tako da se van sezone, nekakve požarne sezone, to vozilo može koristiti i za neke druge potrebe. Znači ono već ima pripremljenu pločinu u kojoj se mogu staviti nekakvi alati tipa četke za čišćenje cesta, tipa nekakvih malčera, tipa nekakvih... Tu su i priključci za to. Za grane, tako. Znači vozilo je pripremljeno za taj dio, tako da bi moglo biti i multifunkcionalno, s obzirom da na nacionalnom parku osim zaštite od požara treba malo voditi brige o urednosti, čistoći i preventivi, da se na vrijeme nešto pripremi, da ne bi ovo odnosno spriječi, da ne bi došlo do kasnije faze požara. Jedno pitanje, da li ste razmišljali o tome da vitlo u koje se može skidati napravite nosače na zadnjem dijelu vozila, kako bi u slučaju potrebe da se vozilo izvlači nazad, moglo ovdje skinuti i prebaciti na zadnji dio. Recimo to vidjeli smo ugrađuju na vozilima Tatra, podvozima i vrlo je interesantno i praktično. To je bio isto jedna od mogućnosti koje se bi mogla napraviti, međutim krajnji korisnik je razmišljao da nema te potrebe, da on neće u isto vrijeme koristiti i jedno i drugo, nego da će u principu u jednom dijelu godine koristiti vitlo, a u drugom dijelu godine koristiti možda ovaj drugi alat, pa mu onda ta opcija nije bila prioritetna, a tražili su i da auto bude što manje dimenzija, da bude što prohodnije. Da, ali možda me niste razumjeli da se ovo vitlo koje je sad tu naprijed, koje se može skinuti, ovo tu, vučno vitlo, otkači i prebaci na nekakav nosač koji bi bio na zadnjem dijelu vozila gdje se može uštekati i koristiti da se vozilo povuče unazad, da zapadne recimo. Ovo je sad, vučno vitlo uvijek koristi da se povučemo naprijed, ali ako se moramo izvući nazad, onda bi bilo zgodno da se može to vitlo prebaciti nazad i povući. To uvijek postoji rješenje, eto, ako će biti potrebe za takvim, mi smo mogućnosti. Evo jedne ideje.
Možemo otići u kabinu vozila da vidimo šta ima unutra. Znači, kabina vozila opremljena je sa standardnim Zieglerovim upravljačkim pultom koji se sastoji od dva dijela. Na jednu pultu je samo i isključivo za uključenje svjetlosne i zvučne signalizacije, dok na ovom drugom pultu je ono što koristi kasnije od uključenja pumpe, vitla, razni pokazivači vezani za otvorenost roleta ili sanduka na krovu. Znači vrlo, s obzirom da je auto jednostavan i upravljački put je jednostavan, ugrađene su i radio stanice u vozilo i ekran za kameru za vožnju unatrag. Gleda se da taj bude dio izveden ergonomski, da ne smeta vozaču i da mu bude maksimalno funkcionalno. Tu su naravno i ugrađeni nekakvi nosači za prijenosne radio stanice, znači ona najosnovnija oprema koja je potrebna za rad vatrogasaca na terenu. Kabina je zanimljivo mala, ali u njoj ima puno tih mogućnosti i mogu reći da mora biti dosta udobno se voziti u ovom autu. Unimog je napravio vrlo dobar podvoz, a vi ste nadogradnju napravili odlično. Hvala vam još jednom na detaljnoj prezentaciji ovog vozila. Vozilo je odlično, nadam se da će se svidjeti našim gledateljima. Imate nešto još reći nam za kraj? Hvala vama i nadam se da se vidimo sljedeći put kod nekakvog novog vozila iz našeg proizvodnog programa. Eto, hvala i vama na svemu. Vidimo se. Pozdrav!